Quand te marie te poisozo, mon fils. Quand te marie te poisozo, mon entre-fils. De me maio poia pacu, papa que nende te. Papa ma que amica heima, comme vous êtes. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous avec la tradition à table. Le chou. Le chou dont on a déjà parlé et qui appartient à ce groupe de légumes qui sont déjà cultivés en Vallée d'Aoste dans nos jardins depuis bien longtemps. Et il est facile à conserver, il se conserve bien pendant l'hiver, même dehors, même à la cave, comme on veut, mais il se prête aussi pour des conservations différentes qui demandent une transformation. Nous avons déjà évoqué la choucroute. Aujourd'hui, nous allons voir notre plat très ancien. Et voilà, donc Shitsu, vediamo questa ricetta della reputa. Oui, la reputa. Donc la reputa meni après la fille merci à Gilda Carlin. Là, il y a une cantine sur une vieille, des rivages di Zamavelle par les Vercogne. Et là, pour Olivier, là, il y a un gros govelli plein de reputa. Et nous passons, nous passons sur le palencogne, tourner di fit, et nous arrêtons là. Ciao. Ciao Cristiane, ciao Sandro. Salut, Allô, Ivano. Ivano, ouais. Alors, Ma, va bien. nous avons trouvé une bonne recette à... Ouais, bon, mais c'est secret, c'est secret. Dire tout de suite que je suis pas un chiosani, hein. La mia, le même plat fort sont les plats rustiques, donc la vapolonense, toute la sorte de soupe, un petit peu de viande et fort. Et surtout, vous voyez, au commencement, ma poussé un passareil come va finire la baga. Ma d'abord, parce que les vacicas de terre, après, à Iquet, là-dessous, dans le vinaigre et dans le vin blanc, il faut le perdre la quantité de liquide. Ah, donc, poussé come un champagne, tu vuoi a prestare il liquido, poi me lo potete saudare. Ecco, voilà. Donc, nous faisons une demi-bouteille, non en faisons un peu de quantité. Évidemment, dans le temps, je faisais une grosse quantité, parce que bagliare da mangiare toute la famille, pour Olivier, quand il y avait la période de Pâques, après, il n'est pas mis bon. Et donc, ça a fait une démonstration à une dose plus basse. Ouais. E se va da bancotta, c'è un po'... Un crotte. Donc, checa de vin blanc, sec, bien. Ouais. Et de vino de... Si, le vin blanc bon, parce qu'il vient de la cave des 11 communes des Zamavelle. Ah ouais, Mon vego roso. 2 millilitri di vino. Solo vino che tu fate il fiore di volo, amico, o lo vero. Ouais, avec la mare. Voilà. Après, un petit peu de saut. Sur groscille, pour d'extra, bagarre du genre. Et sur le presque peut balayer un bon coup, donc quand Le bouteille dedans? le temps c'est dedans, ouais. Généralement, se buttar dans la même cassola et après se buttar au-dessous, mais c'est pour faire plus vite. Et ça vous donne devant. Ouais, l'important est ébullition, voilà. Voilà. Ah, bon, vogliamo chiamare e te lei t'occupi di dessous. Ouais. Voilà, le dessous a son meurtre. Le dessous est présent en Saint-Val d'Ousta depuis le Moyen-Âge. Il y a des écrits que nous prêtons dessous pour faire de la reputa, de si bons produits di curtu que nous avons en casa sur le Val d'Autun, l'Amproso di Mincio. Donc les copains y ont le cul, pour pousser le feuille 20. Bien pas un tia, c'est un bagage simple. Et les sont un paire de sécoules, bien pas un paire de zido sur la reputa. Ouais, comme toutes les recettes traditionnelles, on invite que ça de famille à famille. Ou de pays, de village en village, de pays en pays. Donc, c'est assez le salade que la piville, le salade que m'a baillé, Joséphine Chapelle, qui est en ville, qui est de mia mamma. L'inizia dans le 1990 e la morta dans le 79 dans le 1998.
est entre nous. Et donc, Et io la fièvre ce le sang ou... la fièvre souvent, Ouais, mais ouais. je que leur la fièvre souvent. E ma anche tu un chanson un peu da baga che privo se tanto. Après faire la chanson va faire bien. E donc una di ricette per la reputa alle sette. Perché il y a un foglio petit. Vous voyez de chiaro le dessous sont meurt et le foglio se Una perioda che va. le feuilles la moda, no? Qui se couper un comietta se pai. Ah donc, ça le preste. Le presta. Bon, oui, demain? Ouais, oui, allô. Voilà. Ah donc, vu que la quantité est petite, Ouais, les temps la démonstration de le foglio poi. Ne mettons ancora una udave, via. Ouais, avec ça. ouais. Voilà. Con de bocconci che più piaciute. Poi tappa un po' gli arren. Ah, donc, la remporte de procès. Ma bello di là. Un bollet che è buono. Voilà. Ah donc, Ça, c'est le foie de quelques minutes. Parce que la recette più ancienne che Voilà, fait le voilà. foglio, donc quelques minutes, et puis bien comme après, fa on continue pour aller vers la fin de la recette. Fa meglio che tu li puoi che tu viota e la deri che ne Voilà. fai lo su. Et n'attendez anche la marmita, ce petit saboletier. Tu dici gentile che ti de. Mais credo. santé. Sì, sì. La couleur Santé. particulière, hein, mange, mais non, tu n'as pas couleur, épaisse, hein. Santé. Vraiment. Come dai sentire lo fu? Là, on a besoin que fait ça. No, a la rave. Avec le carotte. Ouais, mais grave, il n'y a pas envers de vin rozzo come semblava in commencement, magari. Le paille una sorpresa De jus de francese. fruits. Jus de fruits d'orange. Ouais. Che buono. Questo sì ti senti... Brava Cristiano. Che non l'ha besoin de te. C'est pour pas dire tout, hein. Et voilà, le dessous qui commence à être abbastanza cuite. Ouais, la quantité les salatellettes, donc Ouais, évidemment, ouais. Imaginez. nous faisons de grosses quantités, de grosses marmites, de grosses cédilles, en pliant la cédille sur le bré, mettant le foie du brutti des autres, et voilà. Alors, se prenons le foglio, e se mettono su un patin, poi. Ivano, l'elo vegro che ti fini blaio o l'elo jus che ne bi devant? Ouais, c'est tutto lo jus. Non le épatins a modo. Ah, ecco. Fai... E fallo rester un moment ça ou... Un moment, ouais. Ouais, che vi so De façon que je chouette. perdais la... La bagliamo a mesta Merci. oia, metto io so. Et en attendant que ça échoue, vous dites les 4 phrases qui m'a montré Joséphine Chapelle sur la reputa. Ouais. Nous approchons à la vela duta, sentant le flot de la reputa, évidemment, quand le dessous bolocon. Dans la vela duta, nous sommes arrivés, mesant de reputa et beyant de leito. La leito, le scientifique du travail de Lassie, et donc les 60 heures de boulettes pleines de leito dans le ville laitier.
E donc la zia l'ha un leo in seselin, e prendiamo un leito. Se portò E via. la leito, on me dit la reputa, les bien. voix se couplent bien. Ouais, ouais. Me dit de reputa e bien de leito. Voilà. Princo. Il faut étiquer de temps, hein, mais accélère les opérations. Hein. Ouais, 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 ouais. Pour le quitter, je suis à mode. Puis, c'est peut-être un temps de folie dessous. Chica de zivre. Ouais. Évidemment, les matchs pour la démonstration, c'est per vegan de zivre. Un pecote de ça. Ouais. Ouais. Alors, imaginez que ça, c'est en train de monter ce tabac de d'un... Un sanon. Ouais. On parle de... Ouais, un govel de Un bourge. govel de bouche, ouais, ouais. Ouais. Et Well, come bisogna la società praticamente. ouais. Non vuoi le parole. fila mozzetta, etc. Ouais, ouais. Voilà le procédé, les sites. Voilà. Et il y a d'autres recettes qui disent que la reputa se peut faire, même on fait un peu bolleter le dessous. On peut le dessous cru. Voilà. Avec de gouttes. Ouais, 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 ouais. D'accord. Après, nous prenons un topin, ou Ouais, un ou plat, l'assiette. une assiette. Poi va a modo de Nous la deux. topin, Ouais. puis nous mettons un peu pour la radier. Un berrio, le berrio c'est fait. Pèse sur, Ah, voilà, et poi- sur toute la quantité de feuilles et fait de façon que le clair allait sur le fond. De temps en temps, il faut détopper et gaver le clair, puis les feuilles restent toujours. Et voilà. Va bien. Questa è la Allora, reputa. traisona e adon splöcano bagliano con dove idee di come si mezza per la reputa. Quando te fua, Mais tra la terre et fou, tu peux la mettre tranquillement à toutes les heures de la journée. fried, uzzada, te pour la rezzaude. Surtout, ouais, mica mimo se mezza fried la côte. Ouais. 3 semaines sont longues à passer. Et avec tout ce vinaigre dans l'air, c'est vrai qu'on a envie de quelque chose d'un peu différent. Heureusement, Ivano est là pour nous. Les pommes, vous vous en souvenez, on avait parlé déjà des pommes. Eh bien, aujourd'hui, il va nous préparer des beignets aux pommes, un peu selon la tradition, un peu selon sa créativité. Et on va voir ce que ça donne. Bon, allora, Sandro, ti fai vedere come fai una tabagnetta di pomme le pomme mie particolari, sono la pomme che le Nicolas, le un vieux pomme che ne insegna a Paideri, le un vieux, c'est una renetta viglia, ma faut qu'on comprenne bien le fin de Quinta. Probabilmente lei, sotto la renetta, enfin, celle che lo vede sul marcato. Di Zordo voi, via. Ouais, sotto le mette me che di Ivo Villarreal, che era un lì a pezzamento per l'agricoltore a Cressà. E poi ecco sotto anche la famosa Golder, da noi che non sempre dalle aziende di lui. E sotto le sono che voglio provare da tutto il do, non fiempe, ci un choix, non le puoi per tutto due. Intanto tutto presto la bagna. Donc, se ne mettiamo e 3 su, un c'è. Le junco avait un poire de penasse. Hein? Queste sono quelli, le pollaie della cuisine alla fena, ho detto, lì ho trovato ferire, fa un po' piacere, una comità ormai Je vais tout de suite Lozano qui l'a de faire. Hein? ormai di una velazzo, un po' le pollaie, le zime, un po' mi sentire lo flow del sole, Ma quelle sono degli ue trop dure. Avec la faccenda della viaria. Hanno almeno di per trovare a 20 grammi di zucchero di lievito, ma poca baghi, si che hanno 60 grammi di lievito. Si le le vend normal, via. Oui, è normale per fare douce, c'est normale. Le butto donc 150 grammi di farina blanca normale. Ecco, più o meno, fai. Ecco. Après, du coup, le pain, quand la butte, du coup, il faut giorno a mia, ça dipende perché mi fu petire un colore. Ecco, 150 grammi di so. Après, noi mettiamo 200 ml de la scie.
Mais tu as deux de levain, 30 grammes. De lievito, Ouais. no, wet. Ouais. De 7 grammi per più. Per sta, me ne fai anche più o meno fuori anche un genere de bugnetta. Poi in base alla dose, tanto me prima per la dose. Tu puoi fare anche tu voi, sto in fitta, c'è più gusto, a me mo che sta per fare la dimostrazione, ma anche me, cioè, puoi fare, ecco. E poi, ecco, per la fine si fanno il corso di per con la consistenza della farina. E prima le butto un 30 grammi di zucchero, sono 35 40. Perché le pomme sono da circa 7 ma anche lì tu, come il golf sono da ben più dolce. Ouais, c'est vrai. Invece la renetta è la mia più, è da più portare per fare un plat forte, ma però sono anche buono fette poi. Poi fai attenzione che magari fu bete miette più di zucchero, come me per via di mezzo. Sono circa più acide, circa più breste. Esatto, più acide. 40 grammi, tanto. Ecco, voilà. Ecco, si può che ne fatto gli ingredienti. A questo è le cotture per giunta, plan plan, fai sta Oui, lo fouette. tutto plan plan, voilà, lo fai, ecco, so, quando te la fai, fu avere la pazienza che ti almeno riposare almeno un quarto d'ora, 20 minuti. Per forse per lo levain fait Ma come cosa. tutte le paste, ma è efficace, quando mi fai anche la pasta folla, la pasta per le douce, tutto che almeno già che si riposei Ouais, l'impasto. come quando fai lo pan che ti Esatto, esatto. Magari lo pan mi ripete, però mia... Lo pan le va in oretta buon des oltre verte. Esatto, ma tu butto anche in pellicola, no? Se butto in pellicola, tu chiudi 20 minuti, giusto lo tempo, magari ti anche capito, comincia a prestare le pomme, comincia per le pomme fai attenzione a che che fu fare, perché le pomme rischiano l'acidità di vinto su una, o te le butto a mia di limone, lo limone direi che le fai poi in alto di suite, però, che non abbiamo fatto, ma però mi preferisco portare un po' di limone perché poi mi porti a ciccolo Della pomma. Ecco, se dà le presta. Cancolla a modo poi le presta. Perché tanto aprì tu non tra le mie, tenta di venire mieta più, allora alla fine poi tu le metti un gotto della rima, neanche tanto più che serve. Ecco, questa è la sostanza. Ecco. A modo. Buona, che 15 minuti. E poi tacco per prima le pomme e poi tacchi a friggere. Va bene. Oui, già che presenta un pizzin che può avere la pomma per pas beaucoup come se fait d'un coup et ton. Oui, hanno siamo preste, no, ne presta la bagnetta per far passare le pomme, hanno tornato a controllare apposta, passo, è un quarto di minuti più o meno che lei sarà riposa mia, e quando prendo le pomme, hanno cominciato le pomme, che dicevo messa la pomma anche per di San Nicolà, la renetta famosa, ecco, tutto plan plan. Prende sempre la differenza, ecco, fu molto esagerato, fu che luglio, me ne da controllo luglio più o meno, che si può trovare nizzoni, ecco, ora fai. Ecco, allora fai passare questo calitto di pomme sono anche di San Nicolà. Ecco, poi in casa le mettete circa cotti, tanto se vai sono circa più piccole se tenki, poi le cuoio un plan e si va per poi se che luglio prima la letto sulla temperatura, poi da come si mette esatta, se da don attacchiamo se tenki che la lotta renetta, sotto la lotta renetta, mia più larga, cioè la differenza la mia più, ecco. Mettiamo 3, 4 e 5. Hanno per queste renette, praticamente hanno da avere le esatte. Perché le esatte sono commesse da casa qui, e dunque commesse da mia leveria e commesse da prendere il colore. Intanto luglio va cade un po' troppo di questo po' di vitro fredde, che sono dalle esatte pozzo, la colore va via.
Alla fine lì plan plan, ne da mettere il minimo lo gas, ecco. Adesso ne metto da calito. La renetta, se l'ho più picciuta, non seglia anche un più per me che non è che porta noi che fosse di San Nicolà e poi ne metto la renetta, solo che ne ho niente d'oro, a vivo via Rennes, la denda agricola Bourg-Gressin e là lui aveva il calito di pomme e poi noi abbiamo avuto la Golden che è tutta la tanta mia, la mita più dusa, ecco sotto sono case preste, e poi andiamo qui plan plan, le va mia di più di te, ecco qua sotto che puoi dare le tue, ancora un minuto, dai, niente, 30 secondi. Comincio a prendere ecco, mettendo da un platto e le fai e devi sempre fare appena non viene tanto adesso conoscono da se che si conoscono anche da candello sulle comunità ecco 4 e 5 ne attendiamo sotto poi da casa e mettiamo giusto a succo se volete o do succo zucchero vero o anche do succo normale perché anche mia poi giusto metto succo dessus pour tant esagerare ecco giusto poi anche sono con mia todo e poi lo succo poi più comodo questo può fare sul periodo di vero ci cade più di vero se ci capi fare il periodo che hai sulle pomme puoi fare anche per tesoro davanti, magari che avrei meno della culla, se le baglia una buona fettina di sole, 2 o 3 fettine di sole. Ecco, se mi cade bene la sua. Voilà, queste sono poste. Allora, mettiamo il sale lì. Stamattina può sentire lo parfum, ma voglio dire che veramente un parfum fi da mio appetito. Ouais, c'est vraiment le parfum du pomme. Hein. Les pommes avec le flot de la friture, te cogner vraiment le parfum du pomme. Ouais, franc. E poi la differenza, cioè la carta la differenza nella mia sono. Et là arrive le moment de filmer un jour. Ouais, la volevo mangiare. Ovviamente se ne sulla cannetta del no, se la sotto cannetta e ne metto la Golden. E voilà. Nos approchons à la veladuta, senten lo flot de la reputa, de la veladuta nos arrivons, mezen de reputa, beyen de leito. Et bien, poi la reputa è a tavola brino, che si deve attendere che se ne per la goûter peu d'abord. E attendiamo a goûter le bougnette di vano, perché è difficile a resistere. Da prendere a cazzon, ma è difficile per avere delle agouti avec le bon flot qu'elle a. Ah donc, les premiers celles-là sont des pommes de Saint-Nicolas. Oui, sono le premiers che abbiamo fatto le premiers, sono le più piaciute. E après ça, sono solo tutte le renette classiche, che per poter stare Ivole, l'azienda de l'Eure, Ivole, Augusta lì, e se lì sono tutte le gold che fanno l'Eure, e poi non guttano cica la differenza. E non fanno zammengion alla moda vieille, di anni cica de sauceuse e cica di formaggio con le bugnette, come si fa. Sbaglio me, ecco. Allora, forse vi l'ospite dov'è? Una dove? Una de Saint-Nicolas, la renetta naturella e la Golden. Merci bien. Et voilà, féométrica là. Ecco. Merci. Poi goûter così anche Merlot, il y a un peu eu l'occasion de la goûter. Poi Ah no, infatti. Merlot de Minuzzo, de Chaland Saint-Victor. Chi te lo c'ho là? Sono abbastanza oltre come...
Bah, c'est ça, de Verres, puis les pailles, les pâtes. Mais quand même, on est particulier, hein, comme je pense que avec la beaucoup que Alain Fille me te cosite. Santé. Ouais, santé. Grand bien. Jean-Manuel nous répondait un grand bien. Voilà. Bon. Bon souple, hein. Ouais, fan bon. Se la renetta tu è differente, la mia la renetta la mia piccola più modo, cioè la fa la fa la pomma più møre, più ça senza differente. Ouais. La fa un po'. E poi ne camale, de renetta qu'on vu pour me che non possibile. Ouais. Puis c'est le terme de Suisse Bougnette, il y a dans le parfum de la pomme. Hein. Ouais, t'es fait. Ouais, questo, con Fan bon. Moi, me credo che mi fa Fran remercier bien Château parce qu'elle est una zenta conclusion de cette série. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le dernier rendez-vous et nous concluons en beauté avec la chanson de Sandro, la recette de la repoute en plus et des beignets de pommes vraiment remarquables. Une bonne bouteille de vin rouge pour faire tout le menjon, comme nous disons. Et donc, merci à tout le monde. Merci de nous suivre. Merci de répliquer les recettes et peut-être d'en imaginer des autres, de rechercher au fond de votre mémoire encore d'autres recettes à partager. Et peut-être, va savoir, une deuxième série un jour nous permettra d'approfondir encore les milliers de recettes que chacun de nous conserve au fond de sa mémoire.